हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आम 23 डिसेम्बर 2025 मोस्ट इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कस करवा जोटा कि आपंकर आसूबा सबू एग्जाम्स ओडिशार आउ भी जी सब आपंकर एग्जाम्स आसूँ सबू एग्जाम्स मोस्ट इंपोर्टाट और बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। ओके, तो आज प्रथम प्रश्न हो शाश्वत शर्मा को एमडी आउ सीईओ क्यों कंपनी अपॉइंट करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची भारती एयरटेल लिमिटेड रो। ओके, ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। और शाश्वत शर्मा कहाँ को रिप्लेस करेंगे एमडी और सीईओ हिसाब से भारती एयरटेल रो। तो करेक्ट आंसर होची गोपाल भिट्टल को। कहाँ को? गोपाल भिट्टल को। ओके, तापर नेक्स्ट तापर किछटा हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिनबा। यांकर कार्यकाल होची 5 वर्ष। लो गोपाल भिट्टल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हिसाब से रहिबे। ओके, नेक्स्ट हला हमरो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा सहित एमओयू साइन करिछि जे तार प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पाई। प्रोजेक्ट फाइनेंस माने किछटा प्रोजेक्ट मान को फाइनेंस करिवो। ओके, तो करेक्ट आंसर होची स्टेट बैंक सहित हला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित फाइनेंस करिछि। तापरे जो एमओयू साइन करा जायछि माने सेंट्रल बैंक एवं एसबीआई भितरे हला यार एम कोन अछि। तो करेक्ट आंसर होची जे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एवं को फाइनेंसिंग को स्ट्रेंथन करबा को हला एई सेक्टर को स्ट्रेंथन करिवे। तापरे हमर जो ऑब्जेक्टिव अछि एटा देखिले ना लीडरशिप इन लार्ज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग माने बहुत बड़ बड़ प्रोजेक्ट जोटा से दी जन निजर शेयर रखिए प्रोजेक्ट पैसा दी जन लगेबे। ओके, आउ देखो यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फाउंड कर 1911 मसीह हेडक्वार्टर हूँ मुंबई एवं एमडी और सी होती कल्याण कुमार। नेक्स्ट आरबीआई इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन अर्बान कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन व्हिच स्टेट माने क्यों स्टेट अर्बान कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगे। तो करेक्ट आंसर होची आसाम और गुजरात रो। ओके, एटा को मन रखी नेबे। तापर मैक्सिमम विथड्रॉल अलाउड गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बान बैंक माने गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बान बैंक रो हला जो अछि आसाम रे ताको केते टंका मैक्सिमम विथड्रॉल अलाउ करा जायछि ना 35,000 टंका। जने कस्टमर गुवाहाटी कोऑपरेटिव बैंक रो 35,000 टंका हला माने 35K टंका केवल विथड्रॉ करि पारिबो। ओके, एटा को मन रखिबा जो रेस्ट्रिक्शनटा लगा जायछि एटा हला क्यों ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्ट रे लगा जायछि। यार ड्यूरेशन रहबो 6 मास पर्यंत लगा जिवो। एवं राजस्थान रो जो अछि सरी गुजरात रो बलसद महिला नागरिक सहकारी बैंक को कोनोसी विथड्रॉल लिमिट दिया जाय नेबे कस्टमर माने विथड्रॉ करि परिबे नाही तांकर टंका माने। ओके, तापरे ठीक सेमिति आरबीआई रो गवर्नर अछंती संजय मालहोत्रा एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हमर आरबीआई इम्पोज करिछि जे 61.95 लाख टंका क्यों बैंक उपरे। तो करेक्ट आंसर होची कोटक महिंद्रा बैंक उपरे 61.95 लाख टंका हला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनाल्टी लगैछि। तापरे नेक्स्ट हला अमेजन पे इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर व्हिच पेमेंट मेथड क्यों पेमेंट मेथड पई अमेजन पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च करिछि। बायोमेट्रिक माने आपण जानि पारथबे फिंगरप्रिंट हला फेस लॉग है को बायोमेट्रिक कहूँ। तो करेक्ट आंसर होची यूपीआई पेमेंट पे है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे। ओके, नेक्स्ट हला तापर जो अमेजन पे यूपीआई रहिबो बायोमेट्रिक यूपीआई रहिबो अमेजन पे रे यार मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट केते। तो करेक्ट आंसर होची 5,000 टंका है जने 5,000 टंका मैक्सिमम पठाई पारिबो। ओके, तापर नेक्स्ट हला फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन इतरे ऐड करा जायछि हला एवं फास्ट पेमेंट प्रोवाइडर सटे एटा इंडिया रे। ओके, बायोमेट्रिक यूपीआई बेस्ड। तापर बैंक ऑफ बड़ौदा 500 मिलियन डॉलर टंकार गोटे लोन क्यों एंटिटी को दबो। तो करेक्ट आंसर होची ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड को दबो। एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला इंडिया साइन करिछि जे गोटे डिफेंस लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ विथ व्हिच कंट्री माने क्यों देश सहित भारत गोटे डिफेंस बा सुरक्षा जो कौन सैनिक सुरक्षा डिफेंस जो कौन आर्मी लेटर ऑफ इंटेंट साइन करिछि। तो करेक्ट आंसर होची नेदरलैंड सहित क्या सहित नेदरलैंड सहित। ओके, ये मन रखी नेबे। तापरे इंडिया जो इंडिया साइन ए वीजा वेवर एग्रीमेंट विथ क्यों देश सहित भारत गोटे वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन करिछि। तो करेक्ट आंसर होची सऊदी अरेबिया सहित क्या सहित सऊदी अरेबिया सहित। ओके, तापर वीजा वेवर एग्रीमेंट कौन ना ये फैसिलिट करबा जो ऑफिशियल ट्रैवल माने हम सऊदी अरब को जाई परिबा
ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭିବିଜି RAMG ବିଲ୍ ଏମ୍ସ କରିଛି କେଉଁ ସ୍କିମ୍କୁ ମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ? ତ ଏଇଟା MGNREGA ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମନରେଗା ବୋଲି କହୁଛେ ତାକୁ ଭିବିଜି RAMG ବିଲ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିବିଜି RAMG ବିଲ୍ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ ଦିନର ଦେବ? ଯେମିତି ମନରେଗାରେ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ MGNREGAରେ 100 ଦିନ କାମ ମିଳୁଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା କେତେ ଦେବ, କେତେ ଦିନ କାମ ଦେବ ନା 125 ଦିନ ଦେବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଫୁଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ। ଓକେ, ତାପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ରୁରାଲ୍ ଏସେଟ୍ ଫାଷ୍ଟେଜ୍ ୱେଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କାମ ସାରିବାର 7 ଦିନ ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଇଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ହେଲା। ରୁରାଲ୍ ଏସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଏଥିରେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ହିମାଲୟାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ସେଣ୍ଟରରୁ ରହିବ 90% ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 10%। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟ୍ରାଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମେଣ୍ଡେଟ୍ କରିଛି ଯିବ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି କେଉଁ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଯେ IRDAI ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ IRDAIର ଯେଉଁ 1600 ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାଇ ମେଣ୍ଡେଟ୍ କରିଛି ଏଇ ନମ୍ବର ସିରିଜକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା IRDAI ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଏହାର ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 15 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଏଇଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଏହାର ରହିବ। ଆଉ ଏମ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରଡ଼୍ ଆଉ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଶୋ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କାହାର ଏଇ 1600 ମାନେ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଓକେ, ଆଉ ଟ୍ରାଇର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ କୁମାର ଲୋହାତି ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ବନିରଘାଟା ଜୁ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ମାନେ ବନିରଘାଟା ଜୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ବ୍ଲାକ୍ କେପ୍ଟ କାପୁଚିନ୍ ମଙ୍କି ହେଲା ମାନେ କଳା କେପ୍ର କାପୁଚିନ୍ ମଙ୍କିଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମାନେ ବନିରଘାଟା ଜୁକୁ ଅଣାଯାଉଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଓକେ, ନା ଚାରିଟା ମେଲ୍ ଅଣାଯିବ ଏବଂ 4ଟା ଫିମେଲ୍ ଅଣାଯିବ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ୱିନର ଅଫ୍ ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2025 କିଏ ଜିତିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜିତିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଥିରେ ଇଶାନ କିଶନ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2025ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଫାଇନାଲଟା ମ୍ୟାଚ୍ଟା ପୁଣେରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ରୟ ହେଲା ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ରନ୍ ହେଉଛି ଇଶାନ କିଶନ 517 ରନ୍ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଯିଏକି ରାଜସ୍ଥାନର 22ଟି ୱିକେଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ ବେଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ପାଇଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲେଜର ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ 2025ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଛି ନା ବେଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଜିତିଛି। ଓକେ, ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଜାଣିଥିବେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ହେଲା। ଏହାର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନର ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଡିଜାଇନର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ କିଏ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ଭଞ୍ଜି ସୁତାର। ଓକେ, ଏଇ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ୟାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ୟାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1999 ମସିହାରେ ହେଲା ଆର୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏବଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ଆର୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା 13 ନମ୍ବର ଏଡ଼ିସନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ଆମେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଓକେ, ତ ଏଇତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର MCQs ଗୁଡ଼ାକ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ MCQs ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।